Netanyahu menominasikan Donald Trump menerima hadiah Nobel perdamaian. Dagelan macam apa ini? It was a very solemn, very serious moment. And to be honest, I don't understand how Trump didn't get the Peace Prize in his first term when he signed the historic Abraham Accords. But this seems to be the trend in Nobel Peace Prizes. Trump didn't get it in his first term. I mean, Ronald Reagan, who basically ended the Cold War, never got a Nobel Peace Prize. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia kian geram karena Israel masih saja melakukan genosida terhadap warga Gaza. Sekitar 100 orang warga Gaza yang tidak berdosa dibombardir tanpa ampun ketika Iran menghentikan serangan ke Israel. Di waktu yang sama, Benyamin Netanyahu bertemu Presiden Donald Trump di Washington DC, Senin 7 Juli 2025 lalu. And the Academy Award for Theater of the Absurd goes to Benjamin Netanyahu for nominating his partner in war crimes, Donald Trump, for the Nobel Peace Prize. Pertemuan dua komprador itu bukan pertemuan biasa, tapi persekongkolan yang bukan saja membuat Timur Tengah makin jauh dari damai, tetapi dunia kian pesimistis manakala Palestina akan terbebas dari penjajahan. Netanyahu mencari muka dengan mengusulkan Donald Trump mendapat hadiah Nobel perdamaian. Trump dianggap berjasa besar bagi perdamaian dunia karena antara lain mengupayakan gencatan senjata antara Iran dengan Israel dalam perang 12 hari yang berakhir 25 Juni 2025 lalu. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Netanyahu juga menyebutkan proposal perdamaian Trump atas aneksasi Gaza oleh Israel disambut positif pihak Hamas. Trump dianggap memiliki komitmen luar biasa dalam mendorong perdamaian, keamanan, dan stabilitas dunia. Ironisnya, dunia menilai usulan Netanyahu ini tak ubahnya dagelan diplomatik belaka. Donald Trump really wants the Nobel Peace Prize, and my worry is if they don't give it to him, he's going to bomb Norway. Usulan sarkastis Netanyahu ini juga dimaknai sebagai bentuk balas budi Netanyahu kepada Trump yang selalu mendukung pemimpin Israel haus darah itu untuk membumi hanguskan Gaza. Jelas kiranya nominasi hadiah Nobel perdamaian ini selain merupakan bentuk dagelan diplomatik sekaligus sebagai restu secara jangka panjang agar Israel meneruskan pencaplokannya terhadap Palestina. Selain melanjutkan penggempuran terhadap Gaza, pada hari pertemuan Netanyahu dan Trump 7 Juli itu, Israel juga menyerang Yaman. Now, the strikes were carried out by 20 fighter jets who dropped more than 50 munitions in this attack. They say the targets were on 3 ports and a power station. The IDF says the infrastructure was used by the terror group to transfer weapons from the Iranian regime. Sepekan setelah menyerang Yaman, Israel melanjutkan serangannya ke Gaza. Meanwhile, the Israeli military has been carrying out large-scale bombing in northern Gaza as it attempts to force its Palestinian population south. Airstrikes have hit several areas in Gaza City. Setelah menyerang Yaman dan Gaza lagi, Israel kemudian menyerang Damaskus, ibu kota Syria. Mesin perang Israel menggempur Kementerian Pertahanan dan instalasi militer Syria di dekat kompleks kepresidenan Syria. Tanpa ada pihak yang dapat mencegah aksi agresi ini. Lagi-lagi Donald Trump seolah menjadi pahlawan, membujuk Israel untuk menghentikan serangannya ke Syria yang sudah terlanjur menimbulkan kehancuran dan menelan korban jiwa. A massive Israeli strike has targeted the Syrian Defense Ministry in the capital Damascus. Here's the moment of explosion that sent smoke billowing into the sky. قصف جديد قصف جديد يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد. Syria belum lagi membereskan puing-puing akibat bom Israel. Negeri Yahudi tersebut kembali mengebom Gaza. Menurut laporan Al Jazeera, Zionis Israel
dilaporkan menewaskan sedikitnya 116 orang. Jadi, apabila Komite Nobel mengabulkan nominasi ini, alangkah ironisnya karena Nobel perdamaian itu diusulkan oleh Netanyahu, orang yang dianggap sebagai penjahat perang dan layak diseret ke Mahkamah Internasional. Tentu saja tidaklah pantas apabila ada tokoh yang dicap sebagai penjahat perang menominasikan teman yang menyokongnya berbuat zalim kepada manusia lainnya. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi